कताल टेक्नोलॉजीनि बिसिंतै बाहायके हुकबार खालायनाय आबरगनो फोरोंनायनि बागै तांसल मेलागर बर' परिषदनि कनफारेन्स हल सालजोनि वर्कशप खालायरोजाखा ICAR रिसार्च सेन्टार पाटना सिपाइजला हांकर हुकबार सेन्टारनि कथालाय मुंबाय अ वर्कशप संसामु संतजाक वर्कशप मेलागर सुनामुरा नलछरा खबै गोरों गोरों हांकरनि गोबांमा हुकबार खालायनिरक सकबालायजा सालजोनि बागै संतजाक वर्कशप मानजागैखा ICAR नि अंगै साइन्टिस्ट PC चंदन हुकबार तांबेदेक हांकर तांफां विभास कांति दे लेम्बुछरा फिशारिज कॉलेज नि डीन अरुण बाई पाटेल KBK सिपाइजलानि अंगै साइन्टिस्ट शतविशा सरकार जयकुमार दे खबै जुदा आदंरक असल वर्कशप सकपाइनाय हुकबार खालायनिरकनि बिसिंग आसारा आबुसा थाइचक बुफांबुसा खबै जाति जातमुखतों थाइकतों कायना बागै बुस्लै रक बागजाखा आबोबाय बाक्सा खेत रक बाहायके हुकबार खालायके हुकबार जानो आबरंनो तैब फोरोंजाखा আমি ডক্টর শতভিষা সরকার বরিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র সিপাহীজলা যেটা নাকি কেন্দ্রীয় কৃষি বিদ্যালয় ইম্ফলের অধীনে আছে। আমাদের আজকের যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে এক দিবসীয় ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম, এটা আমাদের যে ICAR রিসার্চ সেন্টার যেটা নাকি পাটনাতে অবস্থিত আছে ওইখানের যে ডাইরেক্টর স্যার আর ওইখান থেকে সায়েন্টিস্টরা অবগত হয়ে এসেছেন ডক্টর অনুপ দাস স্যার, ওনার অন্তর্গতভাবে এই NEH কম্পোনেন্টের মধ্যে এই প্রোগ্রামটা আজকের আমাদের নেওয়া হয়েছে। এটার মূলত কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে ফার্মাররা ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং সিস্টেম অবশ্যই করে, ওই ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং সিস্টেমটাকে আরও কীভাবে ওরা লাভজনকভাবে করতে পারে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কিভাবে আরও ভালো করে সেরে ওদের লাভ আরও বাড়তে পারে, যেভাবে ইমপ্রুভড বীজের সিড দেওয়া হয় বা ইমপ্রুভ ভেজিটেবল সিড, যেমন ইন্টিগ্রেশনের জন্য আমরা আজকে আম গাছের চারা দিচ্ছি যেটা নাকি আধুনিক আম্রপালি ভ্যারাইটি, প্লাস আমরা এখানে যেমন ফিঙ্গারলিংস দিচ্ছি, যেহেতু সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট একটা মাছের উপরেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়, তো ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং সিস্টেমের মধ্যে সব কম্পোনেন্ট মিলেই হয়। আজকে আমাদের মধ্যে পাটনার থেকে দুইজন সায়েন্টিস্ট, একজন বরিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, একজন প্রধান বৈজ্ঞানিক আমাদের মধ্যে যোগ দিয়েছেন। আর ওদের যে ডাইরেক্টর স্যার ডক্টর অনুপ দাস স্যার, উনি আমাদেরকে অনলাইন জয়েন করেছেন এই প্রোগ্রামে। আমাদের সাথে DDA স্যার এসছেন, সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড প্রদীপ বরণ স্যার এসেছেন। আর আমাদের এই KVK আর ICAR NEH কম্পোনেন্টের আন্ডারে পাটনার সাথে এই আজকের এই প্রোগ্রামের উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে। মার্জিনাল ফার্মার্স আছে, তো ওদের ওই স্বল্প জায়গার মধ্যে কি করে ওরা লাভান্বিত হবে, মাছ প্লাস কৃষি প্লাস হর্টিকালচার প্লাস পশুপালন করে একটার সাথে একটা কি করে ইন্টিগ্রেট করে সেরে ওরা একটা সাকসেসফুল মডেল ফার্মিং মডেল বানাতে পারবে, ওইটা নিয়েই আজকে ডিসকাশন করার জন্য আমাদের মধ্যে পাটনার থেকে দুইজন সায়েন্টিস্ট এসেছেন, প্লাস অনুপ স্যার অনলাইন জয়েন হয়ে, আর আমাদের ডাইরেক্টর এক্সটেনশন এডুকেশন ইম্ফল অ্যান্ড ডিন স্যার পাটেল স্যার, ওরা অনলাইন জয়েন হয়ে আমাদেরকে আজকে এই প্রোগ্রামের দিক নির্দেশন করছে। কৃষি বোঝানো হচ্ছে যে এখানে ওদের যদি আলাদা রকম জায়গা থাকে তাহলে কীরকমভাবে ওরা ওদের ওই সমন্বিত কৃষিটাকে প্ল্যান করবে, ডিজাইন করবে, যাতে ওরা রাউন্ড দ্য ইয়ার শুধু ইনকাম পাবে প্লাস এনহ্যান্সড আমরা ওদের প্রোডাক্টিভিটি এই দুইটা যখন বাড়াতে পারবো তাহলে অবভিয়াসলি ওদের ইনকামটা বাড়বে। এই যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ওদের যে এক্সিস্টিং IFSটাকে কী করে ওরা আপগ্রেড করে আরও ভালো করে করতে পারবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে, ওইটা নিয়েই আজকের এই আলোচনা বিষয়টা আমাদের আজকে রাখা হয়েছে। प्रोग्राम है, इसके बारे में जो फार्मर लोग हैं उन लोगों को क्या आप लोग मैसेज देना चाहते हैं? सबको नमस्कार, मैं डॉक्टर PC चंद्रन, प्रिंसिपल साइंटिस्ट ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन पटना से आए हैं। हम लोग यहाँ ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ये KVK सिपाहीजला के साथ वो इन कोलैबोरेशन विद KVK सिपाहीजला ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए हैं। हम लोग मोर देन 100 फार्मर्स को इनवाइट किए हैं। इस प्रोग्राम का बेसिक फंडा क्या है, हम लोग के फार्मर्स को ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में वो ट्रेनिंग देते हैं। हमारा संस्थान क्या क्या टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है उस टेक्नोलॉजी को डिसेमिनेट करने के लिए तो अंडर नॉर्थ ईस्ट NEH फंड से हम लोग आए हैं।
बेसिक फंडा ऑफ द प्रोग्राम इस IFS मॉडल में हम लोग के फार्मर्स को काम करने के लिए इनक्रेज करते हैं। हमारा संस्थान ये बहुत सारा IFS मॉडल डेवलप किए हैं। फॉर एग्जांपल 1 acre IFS मॉडल, 2 acre IFS मॉडल, even we have developed for very small marginal farmers, we have developed micro and nano models also, like suppose एक फार्मर के साथ जस्ट 1 कट्टा लैंड है, 2 कट्टा लैंड है, उसके कैसा IFS मॉडल बना सकते हैं। सो IFS मॉडल मतलब देयर विल बी सेवरल कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर का एक कंपोनेंट, हॉर्टिकल्चर का एक कंपोनेंट होगा, लाइफ स्टॉक का एक कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट का कैसा आउटपुट दूसरा कंपोनेंट का इनपुट में वो उपयोग हो सकता है, उसमें कैसा वेस्ट को कम कर सकता है, उसमें ज़्यादा ज़्यादा ये उत्पादन कैसा बढ़ा सकते हैं, उससे ऊपर उसके ऊपर आमदनी कैसा वो फार्मर्स को मिल सकता है, इसके ऊपर प्लस एक एक कंपोनेंट में हम लोग हमारा संस्थान क्या क्या टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। फॉर एग्जांपल कि राइस होगा तो राइस में क्या क्या वैरायटी हम लोग ये निकाल चुके हैं, उसमें जानवर होगा तो जानवर में क्या क्या ब्रीड अच्छा से काम कर सकते हैं, ये सब जानकारी फार्मर्स को देने के लिए आया हुआ है। प्लस इसके साथ साथ हमारा ये नॉर्थ ईस्ट NEH फंड से हम लोग बहुत सारा इनपुट, लाइक हम लोग ये फार्मर्स को ट्री सैपलिंग्स दे रहा हूँ। देयर आर n number of vegetables including top from cauliflower to चिल्ली, सो उसका इम्प्रूव्ड वैरायटी का सीड्स दे रहा हूँ। प्लस ये IMC इंडियन मेजर कॉर्प्स का फिंगरलिंग्स भी फार्मर्स को दे रहा हूँ। ये फर्स्ट डे हमारा प्रोग्राम यहाँ होगा। सेकेंड एंड थर्ड डे वी आर प्लानिंग टू गो टू द फार्मर्स फील्ड, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड वी प्लान टू गिव ऑन साइट सोल्यूशन वेर एवर इट इज़ पॉसिबल। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ।